You wouldn't see that in Europe. Kamu tidak akan melihat itu di Eropa. Oke. Apa itu? Oh, sepeda motor. Oke. Oh. Dari manikanya daga Vilya Ayo Melia Biti Arifadina dengan Baska Bini 40 Wih. gram dan seberangkat Sah. surat tidak tunai. Bule-bule keheranan lihat bapak-bapak abis ngarit. Ngarit ini kayak ambil duit shilling dan ngarit di belakang. Apa orang bilang tuh? Tolak angin. Guys, dulu orang Eropa bilang negaranya paling indah di dunia. Tapi pas mereka nginjak Indonesia, langsung diam 1000 bahasa. Serius, Indonesia tuh 10 kali lebih indah dari Eropa. Gak percaya? Kita tonton sampai habis biar gak nyesal. Lihat di video pada kali ini. You wouldn't see that in Europe. Kamu tidak akan melihat itu di Eropa. Oke. Apa itu? Oh, sepeda motor. Oke. Oh, tolak sepeda Illegal? motor. Ilegal? I don't know. Dangerous? Bahaya? Most likely. Helpful? Definitely. Bermanfaat tentu. In Indonesia, that's one of the most important values. Being kind and helpful. Menjadi baik dan Over bermanfaat. doing things in a safe way and according to the law. Orang Indonesia pikir makanan Eropa, Western lebih gengsi daripada makanan lokal. Tapi Oh, iya? sekarang sudah mulai, saya lihat mindset sudah changing. Banyak chef muda mau Oke. belajar makanan Indonesia. Karena Indonesia sebenarnya di luar tidak terkenal juga. Oh, iya? Contoh, kalau saya hubungi ini kantor wali kota di Paris, orang tanya, tinggal di mana? Saya tinggal di Indonesia, Pak. Kamu tinggal di India? Bukan Indonesia. Orang udah tahu. Saya bilang, pasti kamu tahu Bali. Oh iya, Bali. Wow, bagus. Ini pikir Bali jadi negara. Kemarin saya judge untuk ini lomba masak nasi tumpang. Terus ada peserta bikin sate tapi aneh-aneh. Maaf, tapi ini menurut saya resep salah. Kamu Resepnya dapat salah. resep dari mana? Dari YouTube, chef. Waktu masih muda masak steak salah. Chef marah-marah, sampai ambil sepatu, terus taruh di oven, bilang ini sepatu kamu lebih bagus daripada steak. Pasal makanan. Can you tell me what's your name and where you are from? I'm Saul, like my name is Saul, and I'm from France, French, and I live in Bordeaux, actually. Do you know Indonesia? Yeah, sure. Oh, dia tahu What do Indonesia. you know about Indonesia? Indonesia, I know Bali, like Bali. Canggu, Canggu. the north of Indonesia, and Okay. the south, like Uluwatu, and Wee. it's part of Indonesia, but quite less touristic, like Lombok. Pernah ke And Lombok? all the south of Lombok, the Gili Islands, Wow. like it's quite touristic. Sorry, but Wow. yeah. Hebat. Do you like them? Oh yeah, for sure. Dia What do sangat you like suka. about part of Indonesia? Part of Indonesia, the best thing was the people. Like really, and it's Dia bilang, guys, tentu saya suka Indonesianya. Orangnya sederhana, ramah, dan saya menikmati dengan apa yang mereka lakukan. Kata ini bule, guys. sounds quite like classic, but really I really enjoyed the people because they are simple people Simple. who are Sangat really santai. polite and really enjoying all what they're doing. Like everything, when I was in a coffee or in a bar, I was like, okay, maybe some people will be not so nice or something like. Dia kata bule ini, sesiapa saja turis yang datang ke Indonesia pasti warga lokal akan menyapa dan mengajak ngobrol walaupun baru berkenalan. Jadi sebab itulah kenapa bule ini suka ya kepada Indonesia, terutamanya orang-orangnya yang super ramah ya, ada sikap peduli, sikap perhatian kepada turis, bilang ini bule. Oke. But Indonesian people were always so nice and everything. Every okay, time nice. asking like, okay, is it nice? Do you have a nice evening today? Okay. Is the food nice here or something like this? makanan And I bagus. really enjoyed it because Indonesians are really interested in other people. Wow. Wow. Thank you. With pleasure. Pujian Apa kata kepada anak Indonesia. kos di Polandia tentang Indonesia? Hot country. Indonesia very okay country. Apa dibilang tadi, guys? Tentang Indonesia. Hot country. Indonesia is a very hot country. Oh, Indonesia ni panas. Oke, panas. Cuaca lah, cuaca. In Indonesia, very popular is rice. Oh, nasi. In Indonesia, life very much animals. Animal, oke.
haiwan, oke. Oh, suka I haiwan like di Indonesia. Indonesia. Aku suka Indonesia. People in Indonesia is very happy. Very happy orang Indonesia, gembira, aku mau happy ya. nunjukin ke kalian negaraku Norwegia. Lihat ini Oke. aja. Oh, Apa itu? Indomie, mie goreng. What the name of Indonesian capital city? Yeah, it's Jakarta. Oh, dia tahu Jakarta, oke. Yeah. Mantap. Jakarta. Jakarta, you're so smart. Oh, Pintar. is Jakarta. Jakarta, bener. What the name of capital city Apa nama of ibu kota? Indonesia? Indonesia. Yeah, capital city. Iyalah. Tahu gak ya? I'm gonna get it. Wait, cause Ayo. Tunggu bro. Indonesia Iya, ya. Capital city. Ibu kotanya apa? of the Philippines is Jakarta. Philippines, Jakarta. You said Philippines, Jakarta. No, No? or I don't know. Yeah. You are playing with me. Stop playing. Okay. What's the capital city of Indonesia? Jakarta. Jakarta. Ah. Okay, deal? Yeah. True. Yes, Jakarta. true. Ya, Yeah, betul. good. 3 hal yang bikin warga Turki sangat respect dengan warga Indonesia. Setelah kemarin Mas Kasan posting tentang video di mana imam masjid Turki terharu ketika melihat Mas Kasan sholat, kira-kira kenapa sih warga Turki sangat respect dengan warga Indonesia? Kenapa? Berikut 3 alasannya. Yang pertama Oke. tentunya karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak. Jadi warga Turki merasa mempunyai keterikatan religi yang kuat antara kedua belah negara. Yang kedua, track record yang baik dari para pelajar Indonesia dan juga turis Indonesia yang berkunjung ke Turki. Kelakuan yang baik inilah yang membuat warga Turki respect dengan kita. Yang ketiga, warga Indonesia terkenal saling menolong saat umroh dan juga haji. Mereka menjelaskan ke Mas Kasan, di saat warga negara lain saling dorong dan saling injak saat umroh dan haji, warga Indonesia Wah. justru saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Bahkan warga Indonesia tidak segan untuk membantu jika ada warga Turki yang tersesat. Hal itulah yang membuat warga Turki sangat respect dengan warga Indonesia. Sangat baik, perhatian, suka membantu, ya. Dari 3 hal tersebut, kita bisa belajar bahwa menjaga setiap perbuatan dan juga saling menolong adalah kunci harmonisnya hubungan sebuah negara. Kenapa banyak orang di Indonesia kalau mereka gak suka konten aku langsung komen, pulang ke negaramu. Kalau kamu gak suka tinggal di sini pulang aja. Apa sih? Astaga apa guys, sih? sumpah itu komentar bodoh guys. Kalau aku gak suka tinggal di sini, kenapa aku masih di sini ya? Kalau aku gak suka Indonesia, kenapa aku belajar bahasa Indonesia? Aku cuma bikin konten karena aku mau bikin orang ketawa ya. Konten aku itu selalu lelucon, aku selalu bercanda. Itu jokes aja. Terus jangan komen begitu guys, itu tidak ramah. Kamu harus pikir dulu. Itu bukan negaramu. Kita gak beda ya. Dunia itu punya kita semua. Saya terima nikahnya Raja Widya Ayo Melia Binti Abi Fadila dengan mas kawin 40 gram dan seperangkat alat sholat hidayah tunai. Alasan orang Kanada ini menginginkan anak-anaknya dibesarkan di Indonesia. Oke. Number one is religion. Oh, adalah agamanya. Indonesians get religion way better than Canadians. Jauh lebih baik dibandingkan orang In fact, Kanada. I'm not even sure if Canadians get Aku tidak yakin orang Kanada masih menganut agama. Wih, religion. They get religion and they're di Indonesia orang-orang menganut agama dan taat sekali. devoted to it. And that's important because it keeps people from going crazy. In my opinion. And to me, Islam is by far the best way to go. I look at the other religions too. Ini adalah Andrew Hemes, guru bahasa Inggris yang merasa bangga dengan Indonesia. Oke. Number two is food. Makanan. People ask me here, so how's food in Canada? I have no answer because to me there is no such thing as Canadian food. I mean, we have maple syrup, but that's like what, a condiment? Semacam You bumbu. guys have, Kalian punya rendang. nasi Oh. goreng, gado-gado, and on. I mean, we could be here all day just doing food videos. Yeah. The food here is unbelievable. Aduh, bikin In lapar. Indonesia, it's still possible for a sole breadwinner to go out, get a job, and still provide a decent standard of living for the day here. I want my kids to be raised here. I want them to grow up in this country. The key for me is the situation is the man is obligated to go and work and earn an income.
but the woman is not. Bule-bule keheranan lihat bapak-bapak abis ngarit. Ngarit ini kayak ambil duit shilling dan ngarit di belakang. Apa orang bilang tuh? Tolak angin, ya. Bilang orang Indonesia, tolak angin, ngarit. Sampai merah-merah di belakang, jadi belang-belang. Oke. Oh. Bapak-bapak habis ngarit. Oh, ini kah? What's your name? My name Okay. is Sari Tolvanen, Where are you from? Finland. How long have you been in Bali? I've lived here for 9 years. Nice. 9 What are you tahun di doing Indonesia. here? So I have a consultancy. I work in marine conservation, and I also have a technology startup to help protect the oceans Oh, and melindungi laut di biodiversity. sini Indonesia. What do you think about the plastic pollution in Bali or in Indonesia? Oke. Yeah, well, it's a huge problem. The government hasn't prioritized the infrastructure to take care of basic things like sewage and plastic and others, and so many people come to Bali and they don't have the capacity to deal with it. So then it ends up in the ocean and on the beaches, and it's killing a lot of wildlife, and yeah, it's a big problem. Menjaga alam So what are lautan ya. the solutions that we can do to limit? Well, we have to get the companies that produce the plastic to take full responsibility, so that they also collect the waste and have a full life cycle plan what they're going to do with the waste. Oh, bagus it's ya. the producer has the responsibility to take care of it. You can't. Itu maknanya dia tinggal 9 tahun ya di Indonesia, khususnya di Bali, adalah sebagai untuk menjaga keamanan dan juga kebersihan di laut. Jadi bertanggung jawab untuk memastikan kebersihan agar proses di laut itu dapat dijaga dari sudut alamnya, ya, kebersihan dan sebagainya. Oke, juga ada juga sesuatu yang bisa untuk kita pelajari ya, agar kita lebih bertanggung jawab dalam sesuatu perkara untuk memastikan alam ini harus dijaga. Wah, bagus banget ya. Just dump the problem on developing countries and poor economies. Indonesia punya keindahan alam yang luar biasa, mulai dari pantai-pantai eksotis di Bali, Raja Ampat yang airnya sebening kristal, sampai pergunungan hijau di Papua yang bikin mata nggak mau berkedip. Orang Eropa yang biasanya bangga sama pergunungan Alpen atau pantai di Mediterania langsung kaget pas lihat pemandangan di Indonesia. Alamnya tuh nggak cuma indah, tapi punya vibe yang bikin hati tenang. Ditambah lagi guys, Indonesia punya ribuan pulau, lebih dari 17.000 pulau. Bayangin aja, setiap pulau punya keunikan masing-masing guys. Gimana Eropa bisa ngalahin itu? Bukan cuma alamnya, budaya Indonesia juga bikin orang Eropa melongo. Setiap daerah punya adat, tarian, musik, dan pakaian tradisional yang kaya warna. Coba bandingin Eropa guys ya. Mungkin nggak ada budaya, mungkin ya ada, tapi nggak seberagam di Indonesia. Orang Eropa yang datang ke Indonesia sering bilang, kok bisa ya satu negara punya budaya sebanyak ini? Mereka sampai belajar nari Bali, main angklung, bahkan jatuh cinta sama batik. Ini bukti kalau Indonesia bukan cuma indah di luar, tapi juga kaya di dalam. Yang paling penting bikin orang Eropa malu guys, sikap ramah dan hangatnya orang Indonesia. Di Eropa guys, orang cenderung cuek dan individualis, tapi di Indonesia baru kenal aja udah diajak ngobrol, dikasih senyum, bahkan ditawarin makanan. Orang Eropa kaget karena mereka nggak bisa diperlakukan sehangat ini. Mereka jadi sadar ternyata kebahagiaan itu bukan soal negara maju atau pemandangan indah sahaja, tapi juga soal hubungan manusia yang tulus dan penuh kehangatan. Oke guys, secara total bisa disimpulkan kalau Indonesia tuh nggak cuma lebih indah dari Eropa, tapi juga punya budaya dan keramahan yang nggak bisa ditandingi. Alamnya luar biasa, budayanya kaya, dan orang-orangnya penuh cinta. Kalau ada pendapat atau info yang mau dibagi guys, tulis saja di ruangan kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.